Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз 12 феврал қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстии Чоршанбе бозор. Наворо сар кардем аз буқао барои бастан. Ҳамин буқа савдо шудагият 10,200 сомонӣ. 10,200. Буқаи паҳмак шуро. Тамом. Бо ина дутаи дига буқа барои бастан савдо шудааст. Буқаи наи бародаро. 10,200. 10,200 наи буқара кардааст бародаро. 10,200 надодааст. Наи буқаи дутага. Наи деимша. На қазаларди ҳам олё. 16,500 сомонӣ ҳар душа якҷоя надодааст. Манаи алаву манаира. Я бори дига ассалому алайкум тамошобинони азиз, равилкои универсал овардагием. Истеҳсоли Ӯзбекистон 3 киловатта 220 волт то 180 волта кор мекунад. Аз фирмаи Янчар ва аз фирмаи Алтимур. ҳар душам хушрӯ тамошо кунед. Алафи тар, алафи қоқ, донагӣ, босута, бесута, ҳамаи намуди хӯроки чорвора зада ҷарма сабуз карда метиҳад. Силос, алафҳоро силос карда метиҳад. Тобистон алафи тар мезанед, зимистон алафи қоқ. Касе дар кора муроҷиат кунед. Нархҳои драбилкои Янчар 3600 сомонӣ. Даставкаш хатия. Драбилкои Алтимур 4300 сомонӣ. Даставкаш хатия бо ҷойҳои муайян. Касе дар кора муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран. Адресо ноҳияи Дӯстӣ. Касе омада дида бурданӣ бошам, ина марҳамат. Занг бизанед, муроҷиат кунед. Адрес ноҳияи Дӯстӣ. Ина буқаи сафед меган, зард меган, ам хеле ёфтам. Беҳад хушрӯ буда. 12000 нархш муомила дора бародаро. Бозор чанд кард? 10,800 карда надодааст. Номероша мемоне мира. Одами боварияй ба дили пур метавонед харидорӣ кунед. Номерора гап занака. 900 67 77 16. Адрес ноҳияи Дӯстӣ. Сентри район. Харидоро боша марҳамат. Совхоз Москва ба пешти. Совхоз Москва? Совхоз Москва. Ин аст молаи ҳамин бародарай. Ба дили пур метавонед харидорӣ кунед. Одами боварияй. 10,800 надодай, 12000 гуфтаистагия. Ина буқа барои бастан карпати тоза. Ханош камтар ҷазира, лекин парора хушрӯ аст бародаро. Нархш 12500 муомила дорад. Бозор 10,500 карда, то 10,500. Айбай пастарам кардаги ҳастанд. Уш. Бародаро савдо шидан дута буқа барои бастан, буқои калон. Харубтар ҳамин барои монида 25700 сомонӣ ҳар душ як ҷоя баракашидагия. ҳози баракашид бародаро. Бетарозу. 25700 сомонӣ ҳар душ як ҷоя. бародаро, моҳи шарифи Рамазон қарибай. Имрӯз ҳаракат мекунем говои гусаладори ҳамин нархҳошон дастрас боша. Бисёртар ҳаракат мекунем, говои гусаладор навор мекунем. Хоб савдо шудааст говои гусаладор, гусалаш мода. Сар бега 3 литр шир доштаи бародаро. Якум гусала гови ёшак. Ин гусалагишта мумкин шириш бисёртар шава бо вобастаи хӯрокаш. 14000 сомонӣ харидор ҳозир кардааст. Харидори аниқ 14000 да ҳаст. ҳозирашта додагӣ нест бародаро. Бо ҳолӣ мебинем дар давоми навор.
خب گوی گوسالادور خب گوسالاش بقچه سفیدالا будааст 21000 мега нархша муомила дора ширша оли аниқ накарде мега гусолаш ҳозир бошад ва фикрам ки оли пурра ҷӯшидагӣ нест ширша аниқ накарде мега вала ҳамин расчоти 4-5 литра гирифта мегиред то 18000 бозор карда иста мега айвай поёнам кардагӣ аст марҳамат хоб савдо шид гови гусоладори бурала гови зотӣ маъмур азия маъмур азия гусолаша чӣ гуфтӣ буқача буноҷинча буноҷинча аз симентал рафтагӣ будааст бародаро хоб 27300 сомонӣ савдо шудагӣ шириш 12-13 литр шир саҳару бега 1200 сомонӣ болоии пурсида додагӣ нест ҳозирашта 1200 сомонӣ болоии харидоро бо чикада болои монда дадудааст ҳозирашта чочош дароза пишру буда говам гови соза сини солшам видшам ҳамаш соза бародар пири бад нест гови гусоладор гусолаш нар гуфтена гусолаш нар саҳар бега 5 литр шир хоб чанд гуфте 18 муомила дора хоб ман чочоша бинед саҳар бега 5 та шир дора бародаро бега ҷӯшидагӣ як вақта шайда сино як вақта шай бозор чанд кард гуфти ака 15800 сомонӣ бозор кардагӣ ай ҳозирашта додагӣ нест бо савдо ай гови гусоладори сиёҳала гови гусоладори сиёҳала акоями чорнапёстори тоза ам набоша камашта 50% ҳаст бародаро саҳар бега 6 литр шир дошта гусолаш мода очаву бача нархиш 20000 муомила дора бухо рафтага бо чанқа рафтага аниқа бо бухо рафтага буда бародар бозор чанқа дака бозор 17-18 сомонӣ бозор карда иста бирашта будагӣ нест айвайда камтарам карда иста бародаро мана чочош якадр имкон наборо ина бародаро буқачаи хашқа пародаш пишруа буқачаи шӯрак моли солим ай маълум ай рангиш 7000 мега муомила дора 6400 сомонӣ бозор карда иста ҳозирашта додагӣ нест ягон сум пуч кина ягон кас гирифта метавонад 6400 ина бо нархи буқачаҳо бародаро якта сафед сурх зард 7500 ҳар сешам буқача 7500 муомила дора бозор 6800 карда иста 68 бозор карда иста бародаро савдо шид буқа барои бастан 14500 савдо шид бародаро боширо тамошо кунед 14500 савдо шид پنجاه سوم کم 14 برادرها همین سودای سخت رفته است سودای همین بخار برای بستن 9000 رونا نرخ کرده است وزیرش تو دادگی نیست مانه وقت سودا
छाछी दे बच्चा Nu hazır bakıdı. Oraya nu hazır. O bakıdı. نه هزاری رو اونا کرده استن. او برادرها گذاشتیم نرخ‌های مولای مایده گوسفندای برادر برای به اوچه آمده برای را بینید خطی اوچه شد خوشخرچه؟ خوشخرچه بوده است بچهش خب 4000 معامله داره برادرها این را همی سومش همی براش میبره انشالله سوخ سلامت کلان شود 4000 معامله داره 3600 سومونی همین هرش اوچه بچه را بزرگ کرده است حضورش تا دودگی نیست برای را بینید برای جونه سه تا پشکور یک تا موده سه تا پشکور دو تا موده برادر 1000 سومی معامله داره 200 سوم کم 150 سوم کم 150 سوم کم بعضیش سودا شده است برادر این هر گفتگیش یک تا موده کلونش موده بوده است دو تاش خوره یک نیم هزاری معامله داره بزرگ چند کدکه 13 نیم 12 نیم کرده است بزرگ 1500 کسی دیگه داشتید برای سرخ 1850 سومونی خوشخورچه مرحمت بونه نرخ‌های آنید 1850 او بله کاملا کردن خوشخرلار او بله کسی ده برای کلونی علفخور امخور در کوه مرحمت 2200 میگم معامله داره حوز یک تاشه 1850 سومون ده فروخ برادر خوشخورچه خیلی کلونی شروع شدگی هم روزه 1850 رفته است مرحمت نرخشان آنیقه من اولی هم نرفتم یعنی امرهای همی بود نظر نر موده عرلاش برای سوری 1300 معامله داره مایداش با ارزانتر همه شاید گیرید 1060 قدر 65 خریدیش ها؟ اینا رو خریدم که 1060 سومونی قال کده همش یه جای خریده بوده است برادر 1060 سومونی همش قال کده کالون مایداش همش یه جای گرفتگیه بولوی چندی کدام با؟ بولوی 100 سومی بولوی کردگیه وجرشته دودگی نیست اینا یوتیوب سه تا پشخور اینا ایشیر برآمدگی کلون من ایش کلونش 2800 میگه دنبال بینه دنبال برین ne çıkıyor 2400 سومونی همین کلونش کرده است خب ایناش 2500 میگه نه دو تای مایده تارشا ایناش هم که دنبالش سوزه من این دنبال بینه مولای گارانتی میده اوج میپرسیم اگر در خونش بوب داشته باشه نمرش هم اگر بتیا میگیره اینا رو 1200 2200 2300 بزرگ کرده است نرخی گوسفندای برادر 3800 زردش ها بچهش نه بچهش نره چقورچه ایشه چند گفتی 3500 بزرگ چند که 3200 بزرگ کردگی گوسفندای اوچه بچه برادر خب اینا با نرخ براچو همش چقورچه بوده است 1100 سومونی معامله داره دو تا کلونتر بود میگه نه چه نمونه پرداش شوتار بود میگه هر دوشا
خب 1100 میدادم بگه اینوشا 900 پرسیدستا یک جویا هر چورتش یک جویا 900 پرسیدستا بازار